विश्व में तानाशाही मानकर अंत होगा जाऊँगी। द्वितीय विश्वयुद्ध पर अमेरिका एकचाटिया भाव में विश्वर शक्तिशाली राष्ट्र एवं अर्थनैतिक क्षेत्र में शक्तिशाली राष्ट्र में परिणत होता। अमेरिकार गर्व एत जोर बढ़ी जाता जे अन्य राष्ट्र को जिते चाहूला अटाक करूला आ जहाँ को चाहूला गुलाम करूला। जो राष्ट्र मान चाहूला मध्य युद्ध भी कराऊला एवं निजर डॉलर को मजबूत करूला। द्वितीय विश्वयुद्ध पूर्व यूएसएसआर महाशक्तिशाली राष्ट्र रूपे उभा ताको अमेरिका षड्यंत्र कर 15-16 खंडरे खंड खंड करथिला। से देश मान भर यूक्रेन गोटे नुआ देश गठित होता यूएसएसआर भिन्न होकर। एवं से रूसिया एवं यूक्रेन मध्य 3-4 वर्ष है प्रबल युद्ध लगी एपर्यंत ताहा समाप्त ही नहीं। एटा भी थिला अमेरिकार षड्यंत्र। तापर एवं ईरान एवं अमेरिका इस्राएल मध्य घोर युद्ध लगी। देश में हाहाकार, प्रत्येक देश में हाहाकार, गैस तेल एवं विभिन्न अत्यावश्यक खाद्य सामग्री अभाव में हाहाकार सृष्टि होती। समस्त राष्ट्र अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ही मुख्य दोषी बोली विवेचना करुचंती एवं तांको आड़ू आंगुली निर्देश करी समस्त दोष तांको मुंडरे लदी दौरान। पूर्वर से राष्ट्र माने अमेरिका को ही निजर आका बा निजर प्रभु मानुथिले एवं अमेरिकार कथार से माने उठा बसाउथिले। कहीं अमेरिका सर्वशक्तिशाली राष्ट्र एवं सर्वशक्ति अर्थनैतिक राष्ट्र भाव विवेचना होउथिला। प्रतिरक्षा क्षेत्र में से आगे थिला। सेतिपाई समस्ते चाहिकी बा न चाहिकी सुधा भी भयर ताकू समर्थन करुथिले एवं निजर समस्त सोर्स ताकू प्रदान करिया को बाध्य होउथिले अमेरिका को। जहाँफल कि अमेरिकार गर्व अहंकार बढ़ी जाइतिला एवं जेकोसी देश उपर कौन सी आईन कानून को बेखातिर करी से आक्रमण करी से राष्ट्र को गुलाम करुला। द्वितीय विश्वयुद्ध पर अमेरिका गोटे संगठन गठन करथिला ता ना नाटो। से संगठन गोटे नियम थिला नाटो जो मैंने सभ्य ग्रहण करेंगे से माने नाटो को माने नाटो को सैन्य प्रदान करेंगे आउ फंड प्रदान करेंगे आउ निज देश में नाटो सैन्य को मध्य निज खर्च रखिए। एमती गोटे नियम करा जायथिला। आउ से अनुसार अमेरिका समते इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी जापान एमाने समस्ते नाटो रे सभ्य होइथिले एवं सेतरे अमेरिका लीडर करुला। आ नाटो गोटे नियम थिला नाटो रे जे माने शामिल अछंती नाटो संगठन रे जे माने शामिल अछंती सेमाननको ऊपर जे अन्य राष्ट्र जदि आक्रमण करे तेबे समस्ते मिसिकी से राष्ट्र ऊपर आक्रमण करिवे। जहाँ फल कि नाटो जे माने शामिल होइनांती से राष्ट्र माने नाटो रे शामिल होइतिबा राष्ट्र मानक ऊपर आक्रमण करिया को डरुथिले एवं नाटो देश मानक से माने सम्मान भी करुथिले एवं भय भी करुथिले। सेतिपई नाटो देश मानक से माने निजर आका बोलिका मानुथिले। और अमेरिका समते नाटो देश माने निजको तानाशाही गुंडा दादा ये भाई भाविकी से माने अन्य राष्ट्र उपर से माने मन इच्छा अत्याचार करुथिले। अंतर्राष्ट्रीय आईन को से मोटे मानु नथिले। जातिसंघ अच्छी है जातिसंघ कथा से शुणु नथिले। आमठू आउ किए ए आम सागर जी लगे ताको आम समस्ते मिसिकी ता आक्रमण करिया आमको से लगे से आम सागर लगे मोटे लगे एमती पाखे गर्व थिला। से गर्व अहंकार दिन को ध्वंस होगा लगी। देखुना अमेरिका अमेरिका कथा जी शुणिला से देश अमेरिका ठीक अमेरिका कथा को जी विरोध कला से राष्ट्र को अमेरिका कौन कर राति अधिक आक्रमण करके से राष्ट्र को धूलिसात करी अमेरिकार जड़े गुलाम से राष्ट्र में बसैकी से राष्ट्र मुख्य करके से राष्ट्र तेल आउ गैस आउ विभिन्न खनिज पदार्थ को लुंठन करके अंतर्जातीय बजार में बिक्री करके से डॉलर को मजबूत करे। अमेरिका एक नंबर दादागिरी। तेना अमेरिकार को प्रकार दादागिरी चिंता करते अन्य नाटो देश मैंने ताठू तले जेहेतु अमेरिका से नाटो देश मान मध्य लीडर से निजको जड़े तानाशाही भावे से भावुल मुझे जहाँ को चाहिए ताको जहाँ इच्छा ताहा करें से कौन करे यूरोप राष्ट्र जी से यूरोप राष्ट्र गुड़ी नाटो सामिल करने से बाध्य कला एवं डर भी देखला आउ केतेक सामिल होगा मना करुले से भय देखे धमक चमक देखे नाटो भी सामिल करदेला। एमती कि यूक्रेन को भी नाटो सामिल करा गोटे योजना भी जाइला आ यूक्रेन भी हाँ कहीदे किंतु से तो रूसिया कहूँ किंतु रूसिया यूक्रेन को मना कला कहला मुझे सब किसी ते सहयोग करुचु कहीं तू नाटो सामिल हबु जदि नाटो सामिल हबु तार नाटो सैन्य मैंने आसिक मो बॉर्डर पाखे आडा जमेबे लास्ट रूसिया मो देश खतरा सब्यस्त हे मुझे करने देमिनी यूक्रेन कहूँ ना तू जहाँ कर न कर
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନାଟୋରେ ସାମିଲ ହେବି ତୋତେ ମୁଟେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ରୁଷିଆ କହୁଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷିଆ କହୁଛି ତୋତେ ମୁଟେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତୁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମୋତେ ଦଖଲ କରିଦେବୁ ଯଦି ରୁଷିଆ ପାଇଁ ତାକୁ ବୁଝାଉଛି ଯଦି ମୁଁ ଦଖଲ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କେବେ ଦିନ ମୁଁ ଦଖଲ କରିସାରିଥାନ୍ତି ତଥାପି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷିଆ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲାନି ଆଉ ନାଟୋରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ସହମତି ଦେଇଦେଲା ରାଗିକି ତାପରେ ରୁଷିଆ କ'ଣ କଲା ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଯଦି ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଅନ୍ୟ ନାଟୋ ଦେଶମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ରୁଷିଆ କେ ଦିନରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ନିଜ ଦେଶ ମିଶାଇ ସାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଏଇଟା ହେଲା ଚକ୍ରାନ୍ତ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଡରାଇଲା ନା ତେଣୁକରି ଆମେରିକା ବି ନାଟୋ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା କହିଲା ଯଦି ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଆଜି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବା ସାହାଯ୍ୟ ନ କର କାଲି ୟୁକ୍ରେନ୍ ପରେ ତୁମ ପାଳି ପଡ଼ିବ ଏମାନେ ବି ଡରିଲେ ନାଟୋ ଦେଶମାନେ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଦେଶମାନେ ବି ଡରିଲେ କହିଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଯିଏ ଯେମିତି ପାରିଲା ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଆଉ ରୁଷିଆ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥାଇକି ସୁଦ୍ଧା ବି ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରାଇ ପାରିନାହିଁ କାହିଁକି ତା କାରଣ ହେଲା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆଉ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉନାହିଁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ରୁଷିଆ ଆଉ ନାଟୋ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମେରିକା ବି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଉଛି ନା ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଆମେରିକା ବି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଉଛି ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏପଟେ ରୁଷିଆ ଏକୁଟିଆ ପରେ ପରେ ଚୀନ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଆଉ ଇରାନ ଏମାନେ ରୁଷିଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ନାଟୋ ଦେଶ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଚାଲିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମେରିକା ଚାହୁଁଥିଲା ବିଶ୍ୱର ତେଲ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ତା କବ୍ଜାରେ ଆସିବା ଦରକାର ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ତେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ସେଇ ଦେଶକୁ ସେ ଗୁଲାମ କରିବି ସେଇ ଦେଶକୁ ଗୁଲାମ କରିକି ତା'ର ତେଲ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବ ନଚେତ୍ ଯଦି ସେ ମାନିବ ନାହିଁ ତେବେ ସେହି ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆମେରିକା କବ୍ଜାକୁ ନେବ ଆଉ ସେ ଦେଶର ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ତେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ନେଇକି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିକି ହେଭି ଡଲାର କମେଇବ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେରିକା ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏମିତି ଭାବନା ରଖି ସେ ସବୁ ଖାଡ଼ି ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଲାମ କଲା ଏବଂ ସେଠୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିକି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ହେଭି ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ଆଉ ତା ବଦଳରେ ସେଇ ଖାଡ଼ି ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଦେଇଥିଲା ତୁମ ସୁରକ୍ଷା ମୁଁ କରିମି ତୁମେ ମୋତେ ଖାଲି ତେଲ ଦିଅ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଦିଅ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତେଲ ଭେନେଜୁଏଲା ପାଖରେ ଅଛି ଇରାନ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ସାଉଦି ଆରବ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ତ ଗୁଲାମ ହେଇଗଲାଣି ସାଉଦି ଆରବ ଏକା କି ଅନ୍ୟ ଖାଡ଼ି ଦେଶ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁଲାମ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ସେଠି ନିଜର ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟ ବେଶ ସ୍ଥାପନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା ତାପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ କିସ ନା ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଭେନେଜୁଏଲାକୁ କହିଲା ମୋତେ ତେଲ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେବୁ ଭେନେଜୁଏଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କଲା ମୁଁ ତୁମତେ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ଆମେରିକା କିଛି କଲା ରାତି ଅଧିକା ଯାଇକି ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଭେନେଜୁଏଲାର ତେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଖଣି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଅକ୍ତିଆର କଲା ତାପରେ ବାକି ରହିଲା କିଏ ନା ଇରାନ ଆମେରିକା ଇରାନକୁ ଧମକେଇଲା କହିଲା ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରିବା ବନ୍ଦ କର କିନ୍ତୁ ପରମାଣୁ ବୋମା ସେ ତିଆରି କେବେ କରୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ତାକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଇରାନକୁ ଆମେରିକା ବଦନାମ କରୁଥିଲା କ'ଣ ନା ଇରାନ ଜଣେ ତାନାଶାହୀ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଆଉ ପରମାଣୁ ବୋମା ଯଦି ସେ ତିଆରି କରିବ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଖତରା ହେବ ଯଦି ଇରାନ ତାନାଶାହୀ ହେଇଥାନ୍ତା କି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଇରାନରେ 95% ମହିଳା କେମିତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ପାଇଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ତାକୁ ବଦନାମ କରିକି ଇରାନ ଉପରେ ସେ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଆମେରିକା ଚାହୁଁଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ବି ଭାବୁଥିଲା ଇରାନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ବିପଦ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସ୍ରାଏଲ ହିଁ ଜିତିଛି ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଜିତିଲା ପରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଦିନକୁ ଦିନକୁ କବ୍ଜା କରିକା ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଜାଗା ରଖିଛି ପାଲେଷ୍ଟାଇନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ହାତ ଅଛି ଆଉ ସେ ନାଟୋର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବା କାରଣରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ବି କେହି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତିନି ଇରାନ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସାହସ କରେ ନାହିଁ ଯଦି ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ବି ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଉଭୟଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନିଶ୍ଚିତ ତେଣୁକରି ଇରାନ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କଲା କ'ଣ ହୁତି ହିଜବୁଲା ହାମାସ ଏଇଭଳିଆ କେତେକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆର୍ମିଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେଇ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଗଠନ କରିକି ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧରେ ଛାୟା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ଆଉ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଛାୟା ଯୁଦ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଆକ୍ରମଣ କରେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ସେମାନେ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମାନେ କୌଣସି ଦେଶର ଜଣେ ସେମାନେ ଯେତିକି ଜଣ ଛାୟା ଯୁଦ୍ଧରେ ରହିଥିବା ସୈନ୍ୟମାନେ ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ସି ଯେଉଁଟାକି ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେମାନେ ଛାୟା ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଇସ୍ରାଏଲକୁ କ୍ଷତି କରାନ୍ତି ଏ 2 ବର୍ଷ ତଳ କଥା ମୁଁ କହୁଛୁ ହାମାସ କ'ଣ କରିଛି ରକେଟ୍ ପ୍ରବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ କ'ଣ କଲା ହାମାସକୁ ମୂଳରୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା
से हामास उपरे प्रबल मिसाइल आक्रमण कला आउ बम्बर द्वारा आक्रमण कला एमती हामास को पूरा ध्वंस करदेला आउ से भीतर केतटा बंची से मैंने कहीं नुचिगले इस्राएल से पाइला नहीं पालेस्टाइन गाजा अंचल को इस्राएल पूरा धूलिसात करदेला आउ इस्राएल एमती मिसाइल आउ बम पकेला जे छोट छुआ महिला एम सुधा से छाड़ा नहीं समस्त को एकात्र मारिक पदा करदेला युद्धर गोटे नियम अच्छी तुम युद्ध कर केवल सैन्य मान सहित युद्ध कर साधारण लोक सहित नुहे कि इस्राएल तो अहंकारी गर्वी तानाशाही से कहारी कथा शुणेनि से नियम कानून भी से शुणेनि से कौन कला से आतंक से तो हामास को आतंकवादी भावे से हामास को तो मारला ता संगे गाजा पालेस्टाइन लोक मान सुधा छाड़ानी मारी चलला तांको खाद्य वस्त्र खाद्यपाई लाइन लगी से ही समय भी बोमा पकेला मारिदेला आउ बाहर जो हेल्थ सामग्री सब ट्रिटमेंट आसूला से को भी इस्राएल उड़ेदेला एमती तानाशाही भाव में अत्याचार कर चला पूरा धूलिसात करदेला गाजा को तापर हिजबुल्ला उपर आक्रमण कला तापर हुती उपर आक्रमण कला यही भाया समस्त को अंटा भांगिया चेष्टा कला तापर से कौन है ना चुक्ति है युद्ध विरति है तापर पर ईरान उपर आक्रमण करने विभिन्न प्रकार षड्यंत्र आरंभ करागला आमतीक ईरान उपर भी आक्रमण करागला ईरान पालट आक्रमण कला तापर भी संधि है बा चुक्ति है युद्ध बंद है चुक्ति है से चुक्ति कहगला ईरान सांगे अमेरिका इस्राएल जो चुक्ति कले से कहगला कौन ना ईरान जी परमाणु बोमा ईरान परमाणु बोमा जो तैयारी चेष्टा करूँ से सब नष्ट कर ता बदल में अमेरिका कौन कर ईरान जी प्रतिबंधक कर ईरान को प्रतिबंधक जो करथिला से प्रतिबंधक को से हटेब यही भाया कथा आउ से सर्व यही भाया कथा आ समस्त आउ ईरान भी जानला आमर तो शांति चुक्ति हो गला आउ भय नहीं आयातुल्ला ईरान सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामिनी भी पूरा निश्चिंत रहिले ना अमेरिका सहित जेहेतु कथबार्ता हो जाइए एथर अमेरिका प्रति आउ भय नहीं किंतु आयातुल्ला अली खामिनी जानी अमेरिका इस्राएल एम विश्वासघात करेंगे से 40 वर्ष पूर्वर सब प्रस्तुति करथिला ईरान को मजबूत करथिला ईरान को मजबूत करने विभिन्न प्रकार मिसाइल आ ड्रोन सब तैयारी करके ईरान को मजबूत कर रखिले जिते भी अमेरिका इस्राएल आक्रमण करेंगे तार उचित जवाब दिज्व आउ से समय मर बा मार नीति ईरान ध्वंस हम नचेत अमेरिका इस्राएल को ध्वंस करिया बोलिका गोटे प्रतिज्ञा भी करथिले जिते यूक्रेन आ रूसिया मध्य युद्ध होता से ईरान रूसिया को ड्रोन साहाय्य करथिला आ ता बदल में रूसिया ईरान को आंटी मिसाइल सिस्टम S-400 देथिला आउ विभिन्न प्रजुक्ति विद्या ज्ञान कौशल एवं राडार सिस्टम सहयोग मध्य ईरान को दब बोलिका भी कथबार्ता होता से ईरान रूसिया को ड्रोन सप्लाय करथुला आ विभिन्न अस्त्र शस्त्र मध्य रूसिया को सप्लाय करथुला ता बदल में रूसिया ईरान को विभिन्न अस्त्र शस्त्र दौला आ ज्ञान प्रजुक्ति विद्या अस्त्र शस्त्र प्रजुक्ति विद्या मध्य ईरान को हस्तांतर करुला तापर से गोटे योजना कले अमेरिका को हटेया हेले अमेरिका जो शक्तिशाली होगी अच्छी ताको हटेया हेले डॉलर को दुर्बल करा पड़ो सेटा अमेरिकार करेन्सी सेटा विश्व में सेटा अमेरिकार करेन्सी एवं विश्व में भी जहाँ वाणिज्य व्यवसाय हो से डॉलर ही कराऊँ तुम्हें आए ईरान तेल आण भी से डॉलर करेन्सी ही देकी आण तुम्हें आए साउदी अरब रू कि आउ कौटी जो तेल किण से डॉलर करेन्सी माध्यम ही किଣା बिका कर जहाँफल कि अमेरिका प्रबल कमिशन पाऊला बसी बसिका आउ अमेरिकार अर्थनीतिटा आपे आपे मजबूत होता आम सब किणाकिणी अन्य देश मैंने मध्य बेपार वाणिज्य कले अमेरिकार डॉलर मजबूत हो चलला जहाँफल कि अमेरिका आहरी शक्तिशाली हो उठिला आ अमेरिका पाखर भी एमती बम्बर मिसाइल सिस्टम आमती राडार क्षेपणास्त्र सब थिला जे अति आधुनिक आउ गोटे गोटे राडार क्षेपणास्त्र दाम कोटी कोटी टंका जोटा कि अन्य राष्ट्र माने तांकर गोटे बजेट कहले गोटे वर्षकर बजेट कहले चलिबो अन्य राष्ट्र मानकर गोटे वर्षर बजेट कहले चलिबो गोटे गोटे मिसाइल बा गोटे गोटे बम्बर दाम सेतिकी अमेरिका कौन करे जी ता कथा मानलानी से किस कर आक्रमण कर नचेत अन्य राष्ट्र आक्रमण भय देखी ता अस्त्र को से राष्ट्र उपर बिक्री कर अमेरिकार अमेरिका अस्त्र से राष्ट्र को बिक्री कर जहाँफल डॉलर भी मजबूत हो चलला तेना अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर में तैल आ गैस कब्जा कर
हेवी रेट्रे बिक्री करने चाहूला आउ अस्त्र शस्त्र प्रत्येक राष्ट्र को बिक्री करने चाहूला जहाँफल कि अमेरिकार अर्थनैतिक शक्ति आउ प्रतिरक्षा शक्ति प्रबल मजबूत हो चलुला से समस्त दादागिरी करूला और धमक चमक भी दौला देखुना आम भारत पाकिस्तान कथा भारतर भय देखी पाकिस्तान को अमेरिका अस्त्र बिक्री करूला आ पाकिस्तान भय देखी भारत को अमेरिका अस्त्र बिक्री करूला ताने उभय राष्ट्र अमेरिका पाखु अस्त्र शस्त्र किणले जहाँफल अमेरिकार डॉलर मजबूत होगा अमेरिका देखला सबू राष्ट्र मानकर तेल तो सबू राष्ट्र मानकर सबू राष्ट्र थी तेल गैस अमेरिका कब्जा आसीगला केवल बाकी रहा किए रूसिया आउ ईरान वेनेजुएला को सी तो कब्जा कर सारी रूसिया आउ ईरान रूसिया को तो यूक्रेन सांगे युद्ध करके रूसिया को दुर्बल कर चली आ रूसिया को रूसिया उपर कब्जा न कले भी सी दुर्बल होगला आउ अमेरिका सहित सी टक्कर दे पारनी तेणुक रहा किए ना यूक्रेन चीन पाखे तो तैल सेमती किसी ना चीन को दुर्बल करने अमेरिका बहुत चेष्टा करता चीन को भारत सांगे युद्ध कर आ भारत अमेरिका पाखु अस्त्र आनी था चीन उपर प्रयोग करता भारत दिनक दिन कांगड़ा हो जाता आ शेष में भारतर जगह को अमेरिका कब्जा कर नहीं था अमेरिकार जिते खनिज द्रव्य सब अमेरिका नहीं जाता किंतु भारत चाइना सांगे युद्ध को मुटे आगेला नहीं तापर ईरान उपर टार्गेट कला ईरान को जमीती हेले ध्वंस ईरान को जमीती कब्जा कर अमेरिका ताने कौन केमती कब्जा कर अमेरिका ताने केमती कब्जा कर ना से भितर ना से ईरान देश भितर ही टंका पैसा देकी लोक मानक विद्रोह करने कह आ विद्रोह कर ईरान सरकार को हटेब हटेला अमेरिकार गुलाम जड़े से बसैब तापर अमेरिका से तेल आ गैस सब लुंठन कर से भाविकी फेब्रुआरी 28 तारिख दिन अमेरिका इस्राएल मिसिकी ईरान उपर आक्रमण कले ईरान भी 40 वर्ष पूर्व प्रस्तुत होता सी भी छाड़ा लोक नुहे सी भी आक्रमण कर चलला इस्राएल आउ अमेरिकार खाड़ी देश उपर ईरान किस कला इस्राएल को तो आक्रमण कला देखला जदि खाड़ी देश मानकर जो अमेरिकार सैन्य बेस रोचु से सैन्य बेस गुड़िक जब रेबे अमेरिका उड़ी आसी से सैन्य बेस रेस्ट नब आठ तेल भरला ईरान उपर आक्रमण करने को सहज हम कहीं अमेरिका रहा बहुत दूर से उड़ी आसिक ईरान उपर बम पकेब कि आक्रमण करने सहज नुहे कहीं बहुत दूर कथा खाड़ी देश तार फाइटर जेट मिसाइल मध्यम ईरान उपर आक्रमण करुला ईरान अनेक क्षयक्षति होता किंतु एथर ईरान तार युद्ध नीति के चेंज करता कौन चेंज कला अमेरिका उपर डायरेक्ट आक्रमण नक इस्राएल उपर डायरेक्ट आक्रमण नक प्रथम अमेरिका खाड़ी देश गुड़ा आगे उड़ेला शह शह संख्यार आगे ड्रोन पठेला अमेरिकार खाड़ी देश राडार सब आगे ध्वंस करदेला आ राडार ध्वंस है मैंने तो आखि अंध होगा मैंने तो आराम से किसी करना से सैन्य ठिकाना चल तापर मिसाइल आक्रमण कर से आडा गुड़ी ईरान पूरा ध्वंस करदेला अमेरिकार आडा गुड़ी तो पूरा ध्वंस होगा आ अमेरिका ईरान उपर डायरेक्ट आक्रमण कर पारा ना से समय ईरान कौन कला इस्राएल उपर मिसाइल आउ ड्रोन माड़ आरंभ करदेला खाड़ी देश राडार खाड़ी देश राडार गुड़िक इस्राएल आड़ को मिसाइल जावा पूर्व घंटे पूर्व जन दौले ये मिसाइल गला जदि खाड़ी देश को पारिकी से मिसाइल जीवना खाड़ी देश गुड़िक पारला मिसाइल इस्राएल उपर पड़ूला ईरान आई भितर खाड़ी देश अमेरिकार सैन्य आड़ा गुड़िक से मिसाइल को मारी खसू दौले आती भी बाकी ताकि रही इस्राएल पाखु पहुँचला इस्राएल कौन करता आयरन डम मध्यम से गुड़ा मारी खसई दौला जहाँफल कि इस्राएल मन भावुला मुझे सब शक्तिशाली आउ निर्भय राष्ट्र भावुला तानाशाही ईरान देखला अमेरिकार खाड़ी देश आड़ सब ध्वंस होगा अमेरिका भी एवं ईरान उपर आक्रमण करने सहज लगुना कि अमेरिका भी आक्रमण करूना केवल इस्राएल ताको आक्रमण कर आरंभ कर तेणुक से कौन कला इस्राएल को ही प्रथम धुआं धुआं करदेला आ इस्राएल को पूरा खंडर करदेला तापर अमेरिका किस कला ना नाटो देश मान एयरपोर्ट मागिला से तार विमान सब उड़े पार आउ तेल भरी पार किंतु केतेक नाटो देश ताको एयरपोर्ट देले आउ सेठू उड़े ईरान उपर बमबारी भी कला ईरान घोषणा करदेला जो नाटो देश बा जेकोसी राष्ट्र जदि अमेरिका को साहाय्य सहयोग करे बा कौन एयरपोर्ट बा कौन एयरपोर्ट ताको दियंती ता विमान सब उड़ाण पाई बा तेल भरिया पाई ताने सही राष्ट्र उपर आमे ड्रोन किंवा मिसाइल आक्रमण करूँ आउ सेमती भी कला जी देला ता उपर ड्रोन आउ मिसाइल आक्रमण कला से डर अमेरिका को आउ कहीं एयरपोर्ट देले ना समस्ते मना करदेला अमेरिका भी ईरान उपर आक्रमण करने सहज है कौन मते अमेरिका ईरान विभिन्न तैल भंडार
ଆଉ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଆଉ ପାଣି ବିଶୋଧନ କେନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଇରାନ ବି ଆମେରିକାର ଖାଡ଼ି ଦେଶ ଥିବା ସେମିତି ତୈଳ କେନ୍ଦ୍ର ସେମିତି ତୈଳ ବିଶୋଧନ କେନ୍ଦ୍ର, ପାୱାର ହାଉସ୍ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ର, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଉ ଗୁଗୁଲ୍ ଏମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସ୍ ଖାଡ଼ି ଦେଶମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଯେମିତି ଦୁବାଇ, ସେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସେଇ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଥିବା ଅଫିସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼େଇଲା। ଇରାନ କହିଲା ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟ୍ୟାଟ୍, ତୁମେ ଯେମିତି କରିବା ଆମେ ସେମିତି କରିବା। ତୁମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ଆମେ ବି ତୁମର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଇରାନ କହୁଛୁ ନା, ଆମେ ସେଇ ନିୟମ କାନୁନକୁ ମାନିବା, ତୁମେ ମାନ ବା ନ ମାନ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିୟମମାନଙ୍କୁ ମାନିବା। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଇରାନ କହିଲା, ସମସ୍ତ ଦେଶ ଇରାନକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ୍, ଆମେରିକା ଆଉ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ତେଲ ସଙ୍କଟ ଏତେ ଜୋର ବଢ଼ିଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତେ ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଭାରତରେ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଏବେ ବି ଲାଗି ରହିଛି। ଇରାନର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମଜରୁ ହିଁ 20% ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ତାମାନେ ସେଠୁ 20% ତେଲ ଆସିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ତେଲ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇରାନ କ'ଣ କଲା, ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମଜକୁ ହିଁ ଟୋଟାଲ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲା। ଆଉ ତାର ପ୍ରକ୍ସି ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ କରାଇଦେଲା। ହୁତି, ହିଜବୁଲା, ହାମାସ୍ ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ସି ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ এই ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ କରାଇଦେଲା। ଆଉ ଇରାନ କହିଲା, ଆମର ବନ୍ଧୁମାନେ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମଜରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋଟେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେମାନେ କି ଆମେରିକା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରବଳ ଦେଶ ଦୁନିଆରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପ୍ରବଳ ଚାପ ପଡ଼ିଲା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ। ତୁମ ଦୋଷରୁ ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ତୁମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମଜକୁ ଖାଲି କର, ସେ ଯେଉଁ ଅବରୋଧ ହେଇଛି ସେଟା ଖାଲି କର, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଜାହାଜ ସବୁ ଅଟକି ଅଛି ଯେଉଁ ସେସବୁ ଆସିପାରିବେ। ଆମେରିକା ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆମେରିକା ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କହିଲା, ତୁମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଇରାନ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କଲା? ଆମ ପାଖରୁ କ'ଣ ଅନୁମତି ନେଇଥିଲ କି? ତୁମେ ଏପ୍ଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛ ନା? ଏବେ ସାରା ଦୁନିଆର ଚାପ ଆସୁଛି, ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ସେହି ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଆମେରିକା କ'ଣ କଲା, ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲା। କହିଲା, ଆସ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମଜକୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ କରିବା, ତୁମ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆଣିକି ଆସ, ଇରାନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମଜକୁ ଅବରୋଧ କରିଛି ଇରାନ, ତାକୁ ଆମେ ଖୋଲିବା। କୌଣସି ଦେଶ ରାଜି ହେଲେନି। ଏହି ରାଗରେ ଇରାନ କ'ଣ କଲା, ଆମେରିକାର ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୁଡ଼ିକ ସେପଟେ 5ଟା 6ଟା ଥିଲା, ଉଡ଼େଇ ଦେଲା। ଆଉ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ କି ଆଉ ଏମିତି 2-3ଟା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମଜକୁ ପାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆମେରିକାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ, ତୁମେ ଡରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତୁମେ ପଳେଇ ଆସ, କିଛି କରିବନି। ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ ଏକାଥରେ ଇରାନ ମିସାଇଲ୍ ପକାଇକି ସେ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା। ଇରାନ କହିଲା, ମୁଁ କହିଛି ମାନେ କହିଛି, ଯିଏ ମୋ କଥା ଶୁଣିବନି ତାର ଏରକ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ଭାରତରେ ବି ହାହାକାର। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବି ଚାପ ପଡ଼ିଲା, ଆମକୁ ତୈଳ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଅ। ଭାରତ କ'ଣ କରିବ? ଯାଇକି ଇରାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା, ଆମର ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼, ଆମ ଦେଶର ପ୍ରବଳ ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସିନା ଭାରତ ସରକାର କହିଲା, ଆମେ ସିନା ଆମେରିକା ଚାପରେ ପଡ଼ି ଆମେରିକାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ଜନତା ଯେ ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ମୂଳରୁ, ସେଇଠୁ ଦେଖିଲା ହଁ ସତ କଥା। ମୂଳରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତାମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଇରାନକୁ, ଆମେରିକା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଟୋଟାଲ୍ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କଲା, ଇରାନ କହିଲା, ଠିକ୍ କଥା, ତମ ମୁହଁ ଦେଖି ଆମେ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଛାଡ଼ିବାନି, ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଛାଡ଼ିବୁ। ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେରକ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ 2ଟା ଟ୍ୟାଙ୍କର ବି ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆସିଗଲା। ଆଉ କେତେକ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବି ଆସିବ ଆଗକୁ। 2ଟା ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯେତିକି ତୈଳ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସୁଛି, ସେତିକି କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶକୁ କୋଳି ହେବ? କୋଳି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକରି କୋଳି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାରମାନେ କ'ଣ କଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର, ଗ୍ୟାସ୍ ଭଣ୍ଡାର କି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯାଏ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେମିତି ଆଣ୍ଟି ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍, ବିଭିନ୍ନ ରାଡାର ଆଉ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍, ରକେଟ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍, ଏମିତି ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ, ହେଲ୍ଥ ସାମଗ୍ରୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଯେ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ ସେମିତିକା ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, କି ସେମିତି ବି ବଜେଟ୍ ସିନା ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତେ, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସିନା ଲାଗୁ କରନ୍ତେ, ନା ସେ କରିବେନି। ସେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ କରିକି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଣାକଟା କରିବେ। ଆଉ ଯେମିତି ଆଉ 10 ବର୍ଷ, ଯେମିତି ଆଉ 5 ବର୍ଷ, ପୁଣି ଆଉ 5 ବର୍ଷ, ପୁଣି ଆଉ 5 ବର୍ଷ କେମିତି ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାବିଡ଼ି ଖୁଆଇ କେମିତି ଗୁଲାମ କରି ରଖିବେ, ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରେ ସରକାରମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ।
ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ବିରୋଧୀ ସରକାର ଯଦି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀମାନେ ଦିନେ କି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ନା ଭାରତ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ନା କିଛି ସେମିତି କରିଛନ୍ତି? କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବିରୋଧୀମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାର ଯେକୌଣସି ସରକାର ଆସିଲେ ବି ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର କମିଶନ ଯେ ମିଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟ ସଲାସୁତୁରା କରି ସରକାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ନହେଲେ ସିଏ ଆସିବ, ଇଏ ନହେଲେ ସିଏ ଆସିବ, ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ମାନେ ତାନାଶାହୀ, এইভাবে তানাশাহী চালিছে ভারতের কোণ দেশ দুনিয়ার তানাশাহী চালছে। কিন্তু ধীরে ধীরে তানাশাহী মানকর বি অন্ত হওয়া লাগিলানি। গোটে তানাশাহী হল কোণ ইসরাଏଲ রাষ্ট্রপতি ও ইরান মারিদেলা, গোটে তানাশাহীর অন্ত হল। পুଣି ধীরে ধীরে অন্য তানাশাহী মানকর অন্ত হওয়া বি যাଉଛି। ଆଉ ନାଟୋ ଦେଶର ଯେଉଁ ତାନାଶାହୀମାନେ ଥିଲେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଫ୍ରିଟେନ୍ এইଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେମାନେ ବି ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ତାନାଶାହୀ ଗୁଣ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଯିଏ ଯେମିତି କାମ କରେ ସେଇଭଳିଆ ଫଳ ଭୋଗେ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।